गोंय सरकारान बेगोबेग विधानसभा अधिवेशन घेवन गोंयच्यो जमिनी राखपाचे सादर केल्ल्या विधेयकाचेर चर्चा करची तशेंच दुरुस्ती कायद्यांतले कलम 39A रद्द करचे आदलो न्यायाधीश फेर्दीन रिबेलोन मागले। सरकारान बेगोबेग हे अधिवेशन घेवन जमिनींचो विशय हाताळ्ळो ना जाल्यार चळवळ चालूच दवरतले अशें आदलो न्यायमूर्ती फेर्दीन रिबेलोन सांगले। गोंयच्यो जमिनी हातासपाची यत्नांक आळाबंद घालपाक फेर्दीन रिबेलोच्या फुडारपणा खाला इनफ इज इनफ ही चळवळ गोंयांत सुरू जाल्या। चळवळीची कामां सुटसुटीतपणान जावची ह्या हेतान पणजे एक ऑफिस सुरू केलां। तिचें उक्तावण पणजेचे वेलो फेलो बिल्डिंगेंत जालें। विशेष म्हटल्यार कोणा व्हीआयपींक आफोवचे बदला चळवळीत खंबीरपणान वांटो घेतलेल्या गांवांतल्या बायलांक उक्तावणाचो मान दिलो। रिबेलो सरान केल्लें आवाहन आयकात। Tenancy has to be discussed. दोन पॉइंट असणारे एक मुख्यमंत्रीन सेक्शन 39A जे ऍप्लिकेशन आसा ती गोंयभर रद्द करपाक जाय टिल द लॉ इज डिस्कस्ड आणि दोन assembly immediately after the bypoll or no bypoll has to be reconvened and this bill has to be discussed. कोणी म्हाका विचारता अरे तुम्ही इतले करतात चर्चा करतात पण कोणी अजून मोर्चा जालना। फर्दीन रिबेलोन सांगलें लोकांच्यो अपेक्षा वाडल्यात। कांय जाणांक आमी मोर्चा व्हेल्ले जाय पूण मोर्चा काडून लढो फुडें व्हरपाचो ना अशें सांगतनाच त्या फाटलें रजावय तेणें दिलें। तेणें शिरदोनच्या आंदोलनाची देख दिली। सरकार लोकांक कशे तरेन पिट्टा ते तेणें शिरदोनची देख दिवन पटोवपाचो यत्न केलो। आंदोलकांचेर पुलिसांनी केसी घातल्यात। सरकारान 39A फाटीं घेतलें हेचोच अर्थ आंदोलकांची बाजू बरोबर आसली पूण लोकांवयल्यो केसी मात फाटीं घेतल्यो नात। आमी जाणात थोडे लोकांक जाय मोर्चा केल्ले आमचे मोर्चा नाका आमी जाणात आमचे शिरगांवच्या लोकांक कितें जालें जेन्ना मुख्यमंत्रीन शिरगांवच्या लोकांचे मागणे मागून ते बंद केला। We are asking the Chief Minister of Goa, a criminal case to a lokache jo gatilo, why have they not been withdrawn? हे लोक कोण आपले पोट भरपाक शेतां काम करतात टू अर्न द लायव्हलीहूड तेमचेर तुम्ही केस घालून where is this government going to go? So आमची तेवूय मागणी आसा जो इट इज नॉट डिस्कस्ड की ह्यो केस आहात त्यो फाटीं घेवच्यो तुवें मानून घेतला आतां की जे ते लोक मागणी जी आसली ती मागणी तेमची बरोबर आसली दॅट वॉज रायट। इफ दॅट वॉज रायट ऑल क्रिमिनल केसीस अगेन्स्ट देम मस्ट बी विथड्रॉन। आनी आमचो आतां तालुक्याच्यो कमिटी जाल्यात। वी आर एक्सपांडिंग द कोर कमिटीज। एक पार्टी कोर कमिटी आमच्यो एक्सपांड जाल्यो तालुक्याच्यो कमिटी जाल्यो देन आमी बाय मिड मे ठरायतले आमी आमचो फुडलो मूव कितें तो